बेलाय बेलायके वाना जांनाय कक्तमा मिया हनी ठीक हरकथक 12टा ताम्मा जरागो बिलुनिया रेलवे स्टेशन ओ खरकसा तिपुराजक बोरै सिनिया नुग्यानो मानखा बिलुनिया रेलवे पुलिस रक मानमाने यागुलो बनो नुगै बिलुनिया रेलवे स्टेशन बिसिंगोनो आजोरै कगलाम संखा तामने बै फाइ सबतो बियां थांनानै निने मा बाबनि मुं तामा होननाय सोंमा बायनो ओ बोरै थाइसा ककबो साया होनो कक्तमा सायमानखा यागुलो बिलुनिया थानागो कक्तमा हरके बिलुनिया थानारावबो फाइ बनो सैनायखा हायपनो ओ बोरै कुनु कक साया होनैबो कक्तमा सायमानखा उमर अंगनो 19 निसिनि 20 बছর बिनि मुं ताबसो जरा कुनु सायमिया यागुलो बनो बिलुनिया बोरै थाना पुलिस तिराइन थांखा बिनि मुं एबा बिनि सिनि मुं माइनानि बागै फुलरबो बेलायखे वानालायजा ताबक बिलुनिया बोरै थाना पुलिस तंगो ओ बोरै नरजुति सिनिखे दातिनो त्रिपुरा कक्तमा 365 निउज चैनल बिसिंते फोरोंदि एबा कन्टेक्ट खायदि होने कय जागो खानायदि बिलुनिया थानानि पुलिस एसआई सुकान्द त्रिपुरा तामकक साखा রাত্রে বিলোনিয়া স্টেশন আসার কারণ কি আপনারা 10-15 মিনিট আগে আমরা একটা ইনফরমেশন পাইছিলাম বিলোনিয়া রেল স্টেশনে একটা মেয়ে অজ্ঞাত আন্ন অবস্থায় আছে এবং আমরা পুলিশ স্টাফ বিলোনিয়া রেল স্টেশনে যে আছে ডিউটিতে খবর দিছে এবং আমরা আসলাম আসার পরে দেখলাম মেয়েটা অ্যাভেলেবেল আছে কথা কওয়ার পরে উনি কিছু ডিসক্লোজ করতেছে না তো আমরা এখন থানাতে নিয়ে যেতেছি আমরা অ্যাকর্ডিংলি উমন্তি এসে হ্যান্ডওভার করব কি মনে হইতেছে স্যার এখন তো যেহেতু কোনো কথা কইতাছে না তো কোনো কিছু তো এখন কম যাইতো না পরে দেখা যাইব আপনারা কোনো কিছুই মানে জানকারি নাই বা মেয়েটা কইতে আসে না কোনো কথা কইতে আসে না কথা কইতে আসে না